वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। सांग मैंने आपण मानक आज टुसु मेला देखे केन्दुझर जिला गजापथर ग्राम रे टुसु मेलाटा हो तो टुसु माने मूर्ति सबू तो से टुसु मूर्ति आज प्रदर्शन हम एवं कंपटीशन हम तो विभिन्न गाँव सब टुसु अणा जाटी कंपटीशन हम पड़िया सब टेंट बंधा चलती बर्तमान तो प्रत्येक गाँव डीजे आसी तो संध्या बेले सब शो हम तो फ्रेंड्स ए वीडियो को प्रथम शेष पर्यटन देखु तो एमती सब रेडी करा लाइट सब डीजे सब तो मेलाटा संध्या बेले आरंभ हो बर्तमान सब रेडी सब करा जाउची तो मु पाखरु देखे दउची सांग माने एठी गोटे टुसु प्रदर्शन करा हबो तापरे सेपटे गोटे एठी गोटे देखि पारुथिबे सांग माने टुसु सब आनिकी सब रखाई संध्या बेले सब लाइट साउंड सहित प्रदर्शन करा जिवो देखि पारुथिबे सांग माने सब डीजे सब आसिक रेडी हो जाई तो सेपटे मध्य देखंतु सांग माने एठी गोटे टुसु प्रदर्शन करा जिवो देखंतु एडी सब डीजे सब अणा जाई डीजे लाइट सब एडी सब टेंट मरा हो हेलो 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 एडी गोटे टेंट बंधा जाउची देखंतु आज्ञा एडी गोटे पूरा पड़िया जाक सब टुसु सब आसीबे एडी गोटे टुसु तो देखि पार्थिबे सांग माने प्रत्येक टुसु सेपरेट डीजे सब आछि तो केमिति बाजिबो संध्या बेले सेटा आपण माने सुनिबे आउरी सेपटे मध्ये पडिछि हां कतले रेडी साउंड प्लीज आओ केना इला संध्या बेले हम लाइट सब रेडी हम साउंड रेडी हम एवं सब डेकोरेशन करा हम तापरे जाई टुसु प्रदर्शन करा जिवो एवं प्रतियोगिता हम एवं नाच गीत सब हम तो सांग माने ता पूर्व आपण मानको एडी गोटे मार्केट पड़ी से मार्केट आपण मानको बुलाई की देखैबी तो वीडियो साथे रहंतु चलंतु वर्तमान मार्केट बुलिबा सांग माने मु वर्तमान मार्केट को आसी जाई तो देखंतु एपटा किसी खेलना बिक्री करा स्टेशनरी दुकान एगुड़ा सब स्टेशनरी नाम घोषणा करती निजर गीत सहित प्रस्तुत होते बैशाखी महंत गजापथ वैष्णोदेवी महंत गजापथ धरनाथ धरण ग्रुप धनौदा
বিশুসাই ডান্স গ্রুপ জামাউদা, মাঝি আর মাঝি জামাউদা, লিসা টন্টু বৌড়া, বহুত দূরের প্রতিযোগী অଛନ୍ତି লিসা টন্টু বৌড়া। তারপরে পরে ଆଉ ଗୋଟେ ନାଁ ଆସୁଛି ଭାରତୀ ପାତ୍ର, ତାରା ପାତ୍ର ଦାମାହୁଦା, ତାଙ୍କର ଗୀତ ବି ସବୁ ଶକ୍ତି ଥିବ। ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ରେକର୍ଡାନ୍ସ ପରେ ପରେ ଆମର ବହୁ ପ୍ରତୀକ୍ଷିତ ବୁଢ଼ୀଗାଡ଼ି ଡାନ୍ସ, ବୁଢ଼ୀଗାଡ଼ି ନାଚ ହେବ। ତାପରେ ପରେ ଆମର ଟ୍ରାକ୍ ନାଚ, ଟ୍ରାକ୍ ନାଚ ମାନେ ପଡ଼ିଆ ଭିତରେ ସବୁ ପ୍ରତିଯୋଗୀମାନେ ଗୋଟେ ଗୀତରେ ନାଚିବେ ଏବଂ ଏଥିରେ ଅନ୍ୟ ଯେଉଁମାନେ ଯୋଗଦାନ ଚାହୁଁଥିବେ ଯେଉଁ ଗାଁରୁ ଆସୁଛନ୍ତି ଗ୍ରୁପରେ ନାଚିପାରିବେ। ଗୋଟେ ଗ୍ରୁପରେ ଅତି କମରେ 8 ଜଣ ହେଲେ ଭଲ। 8 ଜଣ ଲୋକ ଯେତେବେଳେ ଗଲେ ସେତେ ଭଲ। ରେକର୍ଡାନ୍ସ ଯେଉଁମାନଙ୍କ ନାଁ ମୁଁ ଡାକିଲି ସେମାନେ ନିଜ ଗୀତ ସହିତ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇଥାନ୍ତୁ। ତାଙ୍କ ଜଣେ ଗାର୍ଡିଆନ୍ ପଠାନ୍ତୁ ଷ୍ଟେଜ୍ ନିକଟକୁ। ଆମ ସାମନେ ମୋ ପାଖରେ ତାଙ୍କର ଗୀତ ଦିଅନ୍ତୁ ଏବଂ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଇଥାନ୍ତୁ। ଆମ ଜଜେସ୍ ମାନେ ଆରମ୍ଭ ହେବ। ଯେଉଁମାନଙ୍କ ନାଁ ମୁଁ ଡାକୁଛି ଆସିଛନ୍ତି ଦୟାକରି ମଞ୍ଚ ନିକଟକୁ ଆସିବେ। ବୈଶାଖୀ ମହାନ୍ତ ଗଜାପଥ, ବୈଷ୍ଣଦେବୀ ମହାନ୍ତ ଗଜାପଥ, ସରାରାମ ଜମାହୁଦା, ମାଝି ମାଝି ଜମାହୁଦା, ଲିସା ଟନ୍ଟୁ ବୌଡ଼ା, ଭାରତୀ ପାତ୍ର ତାରା ପାତ୍ର ଜମାହୁଦା। ଏଇମାନେ ଆମର ମଞ୍ଚ ନିକଟରେ ଉପସ୍ଥିତ ହୁଅନ୍ତୁ। ସେମାନେ ଜାଣିବେ ଯେ ସେମାନେ ଉପସ୍ଥିତ ଅଛନ୍ତି ବୋଲି। ভিডিও বানাচ্ছ নাকি? ফেসবুক পেজে বলছিল ଆମେ କରୁଥିଲେ ପ୍ରତିଯୋଗିତା ସାଙ୍ଗମାନେ ମୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଫୁଡ୍ ସେକ୍ସନରେ ଅଛି। ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଚାରିଆଡ଼େ କେବଳ ଖାଇବା ଦୋକାନ, ଫାଷ୍ଟ ଫୁଡ୍ ଇତ୍ୟାଦି ଇତ୍ୟାଦି ସବୁ। ଦେଖିପାରୁଥିବେ ମୋ ପଛପଟେ ସାଙ୍ଗମାନେ ବାହାରୁ କିଛି ମାର୍କେଟଟା ଏମିତି ଦିଶୁଛି ଏବଂ ଏପଟେ ସବୁ ଷ୍ଟେଜ୍ ସବୁ କରାହେଇଛି। ini